Tini Khoroksa TSM ni Kesam Presiden kok kahai sih chini nok jotono saimano chini katal haste chini je edisi নির্বাচন মনিয়া গুলো chini Tripura মঠা chini মহারাজা প্রদুত কিশোর মানিক বাহাদুর ni নেতৃত্বে যে সরকার কাতাল ফাইমানি ও বিনি ইমাং বিজন অবনো যে corruption free college rogo school rogo political no dayawui student ni welfare ni bagai bini je importance bini je message oboni bagai no tini joto jagabono TSF tai joto borok tini sungomo TSM nongi boro nang bele hambaya faro bro khumuni kisu college degree college bro visit khakia some drawbacks roman kha bro ni u cycle stand rok rui am he problem no sing man kha tini jaga family ya golo engkai jeng emne khanawo khumulungo biras ekta khub ekta mane agini je সরকার রগো খুব একটা কাহাম পরিচালনা ইয়া আমতি রসুন নুগু এবং প্লাস जों मुसुंगो जे कथा सरकार हासे फेमेन यागुलो अ खुमलुनो जों चिनि टाउनशिप नायथक तथक खाइ जों तेसाना मुसुंगो स्कुल कलेज हन्तु अमो चिनि विजन एवं मिशन बहनि मानु जों ओंके आगेनि सरकाराव जों नुगो चिनि गोबां जों खोनाव चिनि खुम्पै रगो गोबां करापसन रग चले हनि जों खोनाबो गाब्रन तिनि जों बिजित खामानि बुदय तिनि खुम्पै स्कुल मालियाना आसा खयो तेसर रक फेमि मानखा मालियाना आसा खयो ब्रगाना साव के आं फाइका ओंखाय बले हाबे बरन TSR वन तिनि कारण TSR न जतन सिवो जों 1968 नि सिमिनो चिनि तिब्रासा दफानि जे परिनाय रकनो ब्रनि असुबिदा सुबिदा जे कुनु समयो TSR तंगो एवं आगामी दिनो बहायनो TSR तंगै थानाय आबो तिब्रा बासि तिब्रा हानि जत तिब्रा सरक आबनो हुप खायो एवं बिलिबु खायो एवं तिनि अबनो सावो जे TSR रकनो TSR बो अमहायनो कायसा एमन संगठन जेता तिब्रासनि काहामनि बगे ब्रक